आयज आमी एक म्हापसा मुन्सिपालिटीन अंदू गणपती विसर्जना खातीर एक ऑल्टरनेटीव पोंड करचो म्हणून आमी थारायल्लो आनी आयज आमचे एक्चुली टोटल जी कामां आहा पळय ती कामां फूल कंप्लीट जाल्या. बेसिकली म्हाका एक सांगचें कशें दिसता की ह्या कामाक देर आर टू पार्टीज. एक पार्टी म्हणजे आमचो संजय बर्डे, तो फुडें सरलो. ऑफकोर्स म्हाका तो एक म्हयनो पयलीं येयल्लो. व्हडले तुजे मनान आसत जाल्यार आपूण आसतलो म्हणून. आमची आई नीला पार्शीकर तिने NOC दिला म्हणून आमचें काम जावन गेलां आयज. तशेंच आमचे रोहन कवळेकारान एक्स चेअरपर्सन तेणेन रोटरीक ऑफकोर्स फुडें काडून इन कॉलॅबोरेशन करचें म्हणून तेणेन एक हांव तेन्ना मातसो एक होम क्वॉरंटायन आसलो 7 दीस, तेन्ना तो फुडें सरलेलो जावचें म्हणून बरे भशेन. पूण सांगचें कशें दिसता की आयज आमी जें केलां अरावंड 20 मीटर बाय 7 मिटराची रुनाय प्लस वीथ 7 मिटराची वीथ आनी डेप्थ अरावंड 4 फीट 4.5 फिटाची डेप्थ आहा. आमचो एप्रॉक्सिमेट जजमेंट आहा एक 700-800 गणपती हांगा पावंक म्हणजे तितलो एडजस्टमेंट जातलें म्हणून. टोटल आमी जो एक्सपेंडिचर केला आमी केला इन कॉलॅबोरेशन विथ रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा. आमचो प्रेसिडेंटूय आहा अभिजीत वालके. कॉम्पोनंट इज अशें की म्युन्सिपालिटीन मॅक्सिमम जी कामां बेसिकली मिशनरी घालून हें घालून ते कितें आहा पळय ते कामां आमी केल्ली आहा. बाकीची कामां प्लास्टीक प्रोवायड, प्लास्टीक इज नॉट लेस, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 30,000 असो. आनी बाकीची कामां आहा पळय ते इन्क्लुडींग बॅरिकेडींग, लायटींग ते रोटरी कॉलॅबोरेट केला. आनी उनो हो लोकांक म्हजो नवो एक फेसिलिटी कोविडाक लागून आमचो बरोसो एक फेसिलिटी हो तारीक रिवर या दुसरे कडेन खंय तरी गर्दी जावची न्ही म्हणून. आनी म्हाजो एक लोकांक एक रिक्वेस्ट कित्याक अंदू हांव पासून एक चेअरपर्सन या एक कावन्सिलर म्हणून वार्शीक फाटल्या 14 वर्सांक लोकांगेर हांव हेका वयता विजिटाक वयता. अंदू म्हाका खंय तरी आय थिंक आय वील नॉट बी एबल टू गो. तशेंच लोकांनी ही मॅसेज घेवची आनी जाता तितलो आपल्या फॅमिलीन भितर खंय तरी आपले विथीन द फॅमिली सेलिब्रेट करचे चवथी म्हणून. हॅपी गणेश. माटुई बाजाराचो अरेंजमेंट आतां आमचो ऑलरेडी बोडगिनी केल्लो एंड आय थिंक इट इज सक्सेसफूल. इट इज एट द मोमेंट फ्रॉम मॉर्निंग ऑल्सो वी हॅव ऑल्सो कम एंड टेकन अराउंड हियर. इट इज सक्सेसफूल. Likewise we have got about 4 locations. There are people there, but our main आमची जी आयडिया आली was to not to spread the people around म्हणून. एक गर्दी करची न्ही म्हणून. That was our plan. Which are the Ganesh which are going to be immersed here? All around Mapsa? All around Mapsa. We have made up timetable. The council has made a timetable. And ward wise we have made a timetable. So people who are interested, they will coordinate with us. Rotary is also partner in this. We will be here throughout. म्हणजे कितें आता 1.5 दिसाचो गणपती 5 दिसाक आनी फुडले कितें इवन इफ यू हॅव इन्क्रीजिंग फॉर 7 days or 9 days, this is the call that we will take. हांवें आमकां जे हें दिलां कितें तें आमकां जी परमिशन दिलां 31 मेरेन दिलां. 31 ऑगस्ट मेरेन परमिशन दिलां. सो 31 मेरेन आमकां कांय प्रॉब्लम ना. सो इट इज आवर डिसिजन. Is this going to be a permanent place for Visarjan? सद्याक कांय सांगूंक शकना, पूण रोटरीन इंट्रस्ट दाखयला. रोटरी शोन इंट्रस्ट की हे जे केला पळय प्रोजेक्ट हो कायमचो दवरचो म्हणून. वील कंटिन्यू इट फॉर कंटिन्युअस. ऑफकोर्स इट इज अ जॉब ऑफ रोटरी आनी फुडली जी कावन्सील आहा पळय इट इज देयर डिसिजन हाव टू टेक इट फर्दर. ऑफकोर्स एंड सेकंडली वेदर दीस इज गोइंग टू बी द सायट. मागीर फुडल्या वर्साक ताच्या आईचे पुत्तून आमकां खंय तरी NOC जाय पडटली. सो दीस ऑर इवन इफ दे आर लुकींग फॉर बेटर. आतां ओनू दीस इज अ ट्रायल एंड एरर बेसीस म्हणटा पळय ते. आतां खंय चूक जाल्या कितें मिस्टेकी जाल्या ते आमकां फुडेंच कळटले. एंड आय थिंक इफ दीस प्रोजेक्ट इज टेकन फर्दर खंय ते इम्प्रुवमेंट कितें जावपाचें तें जातली. सार्वजनीक गणपती इट इज देयर चॉयस. तेंचो चॉयस. ते आमकां अपील करीत आनी एंड इफ इट इज विथीन 4 फीट न्ही म्हाका दिसना कितें त्रास जातले. What can adults do? It today identifying becomes difficult. So we will. That's what I'm trying to say. Is this is a trial and error basis we have put forward. We will come to know where we have gone wrong. Zata Murusur, and then we will take a call. तो आतां इवन आमचो CEO वेरी मच पार्टी सद्दां तो फावट मारता हांगा. तसो आमचो ME मुजावर ही ऑल्सो टेक्स रेग्युलर रावंड हियर. मागीर कितें जाता इट हॅपन आनी चिंतलेले पळय ते जाग्यार पडले आनी कितें देवाचे आशिर्वादान पावसूय पडना फाटले 2-3 दिसांक. तितले आमकां काम करपाचो आमकां चान्सूय पडलो. आमचो आनंद भाटकर आतां येयला. तेणेन आमकां हेल्प केला बेसिकली. इलेक्ट्रिसिटी बाकीचे कितें आहा पळय बेसिकली इट इज अ टीम वर्क.
हितून कॉन्सिल अशें न्ही, इट इज म्हापशा खातीर म्हापशाच्या लोकां खातीर. एंड आय थिंक इन सगळे वांगडा येवन वी हॅव टेकन दीस इनिशिएटीव. पयलीं शेतकरी संघटनेन हांगा ऑब्जेक्शन घेतलेलें, मागीर तें मान्य जालें तांकां. कसलें ऑब्जेक्शन? हांगा खड्डो संपर्क दिवपाचें ना. ना हें पळय, हें देवाचें काम आनी म्हाका दिसना कोण तरी आजून पासून कोण ऑब्जेक्शनाक येवंक ना. आमचो संजय बाब बेसिकली ही हिमसेल्फ हेड काम, कितें जाता हे बऱ्या कामाक रायन आपूण आमी तुमच्या वांगडा आसले म्हणून, रायट मरे साहेब? सो कितें आहा, हें देवाचें कामाक म्हाका दिसना खंय तरी ते इश्यूज आहा, दॅट इज मे बी फॉर सम अदर पर्पज, पण ह्या कामाक म्हाका तसलें कांय येना. हें म्हाजे हिसपान गोंयान केन्ना जालां जाल्यार म्हाका केन्ना तर आयकोन येवंक ना. आय हॅव नेवर हर्ड ऑफ दीस विसर्जन आर्टिफिशियल हें करता पळय, मुंबय करता, पुणे करता, भायर करतात, पूण गोंयान केलां म्हणून केन्नाच आयकोंक ना. प्रॉब्ली आय थिंक दीस इज द फर्स्ट टायम इन गोवा, म्हाका एज फार माय नॉलेज इज कन्सर्न. आनी म्हाका दिसता म्हाजो एक रिक्वेस्ट प्रेसाक बरोसो एक पब्लिसिटी जावचो. जे सर्वीस प्रोवायड केला वॉट एवर ऑल्टरनेट वी हॅव प्रोवायडीड, ती सर्व जावंक जाय. लोक कितें लोकां कडेन पावोंक जाय आनी लोकांक हांगा पावोंक जाय, तेन्ना देन वी अंडरस्टँड दॅट इट इज सक्सेसफूल फॉर अस. बाब तूं म्हटलें तें बरें आसा, पूण तुमकां अशें दिसना की हें काम तार नदीच्या पयलींच जालें जाल्यार आयज ही पाळी येवची नासली म्हणटा तांचें? पळय, तार रिवराचें काम जें आहलें पळय, जो ब्रीज काडपाचें जें काम आहलें पळय, ब्रीज अंदू पावसा पयलीं काम जावपाचें आहलें. आनी आमच्या कॉन्सिलान इवन आमच्या हेका PWD आमी ऑफिशियली आमी लेटर केल्लो वीच इज डेटेड इन जानेवारी. आमी एप्रॉक्सिमेटली फाटल्या नोव्हेंबर डिसेंबरान आमी डिस्कस केल्लें मॅटर वीथ WRD एंड अदर डिपार्टमेंट. तेजे उपरांत कोविडाक लागून तेंच्यान आतां जे आमकां रिप्लाय केला पळय, दॅट रिप्लाय म्हाजीशी आहा, दॅट रिप्लाय दे गिव्ड मी, ती काम जे तार ब्रिजाची ती काम आहा पळय हायवे, इमिजिएटली आफ्टर मॉन्सून तें काम करतलें. पूण म्हाका तेका फुडल्या वर्साक ताराचो जो इशू आहा तो सॉल्व जातलो 101%. पूण कितें आहा, बट एट द सेम टायम कितें आहा, हो ऑल्टरनेटीव आनी लोकांक इट इज द चॉयस ऑफ द पब्लिकाचो चॉयस आहा पळय, तेजेर आमी हें करतले. आयज आमी हांगा जमल्यात बोडगिणी कडेन म्हापशान पयले फावटी आमी एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट केलेलो आसा फॉर गणेश इमर्शन अलॉंग विथ रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा, संजय बर्डे, देवस्थानाचो प्रेसिडेंट बाबा आनंद बेटकर एंड अदर मेंबर्स. अशें म्हापशान पयले फावटी हे जाल्लेलें आसा. आनी चॅरपर्सनान सांगला भशेन की ट्रायल एंड एरर बेसीस, इट इज नॉट 100% परफेक्ट. पावस खूब पडलेलो आसा हे फावटी, पूण आमी बरो अरेंजमेंट जाल्लो आसा हांगा अलॉंग विथ द एंटायर टीम वर्क ऑफ द म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा. सो लेट अस सी हाव this entire operation progresses this year, and based on that we will get a rough idea ki fudle hati karche na karche. Based on the success of this entire arrangement, we can see how we can take it up next year. Tashet I would like to wish the people of Mapsa and Goa a very happy Ganesh Chaturthi. The last 5 years I've been visiting people for Ganesh. हे वर्सा आमी म्हाका दिसतना आमी पावतले अशें, पूण लोकांनी समजचें एंड अंडरस्टँड दॅट वी नीड टू सेलिब्रेट दीस फेस्टिवल रिस्पॉन्सिबली टू बी एबल टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द वायरस एंड टू कीप ईच एंड एवरी वन्स फॅमिली सेफ. हॅपी गणेश. जसो तुम्ही आतांच म्हटलें की फुडल्या वर्सा हांगा करचें काय ना करचें हेचेर विचार करतले, तुमी तार नदी कडेन लक्ष दिवचें ना की तशेंच दवरतले? ना, तार दॅट ऑपरेशन इज स्टील ऑनगोईंग. तशें ना की ते साफ सफाई करपाचे, पूल बांदपाचे, हायवेचो पूल जो प्रोग्रेसान जावपाक आसा, आतां टोटल थंय 2 पुलां आसा. वन इज ऑलरेडी टू आर ऑलरेडी कन्स्ट्रक्टेड गोईंग टुवर्ड्स पेंजीम. The same way coming back to Mapsa or to Pede, work will start. I think by Diwali मेरेन ते ओपन केलेलें आसा ते जातले, आनी तशेंच ते तारी कडेन आमच्या म्हापशान जे पडटा ते काम सुरू जातलें. Simultaneously we will start the Tar bridge in Mapsa. First of all, thankful to the Dev Bodhgeshwar and I for giving us the permission over here, and thanking Mapsa municipality for being associated with us. And along with Rotary Club of Mapsa, we have our Rotary Club of Mapsa also, who is in hand with JCI Mapsa. आमचे प्रेसिडेंट श्रेयस कवळेकर रोटरी क्लब ऑफ म्हापसाचे आणि ईशान उसापकर JCIचे प्रेसिडेंट.
So this is our first initiative. This thought came in our mind of doing something like this, so that we should take care of our nature by not polluting the things. So this is a small first year initiative of immersing the Ganesh idol. आणि आमचो चड करून with the cooperation of municipality and other people, it will be a continuous process. सो आतां मातसो धाकट्या प्रमाणाचेर आसा. मे बी नेक्स्ट इयर आमी पळोवया हीच जागा काय डिफरंट दॅट वील सी लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ दीस इयर. आणि मे बी इट विल बी अ कंटिन्युअस प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ ऑल दीस ऑर्गनायझेशन अँड इट विल बी अ बिग idea of doing such type of innovative things. Thank you. एक म्हाका खूब आनंद भोगता हांगा. आमी शेतकार हे नात्यान बोडगेश्वर शेतकरी संघ हे नात्यान हांव अख्ख्या म्हापशेचो MLA आहा, आमचो चेअरपर्सन आसा, हेंच्या समोर हांव एक बरी गोश्ट आयज एक डिक्लेअर करूंक करता. आमी म्हापशेकार शेतकार आमी एक आमचे कडेन 50-100 स्क्वेअर मिटर प्रत्येक जाण आमी हे डेव्हलपमेंटाक आमचे जे आता सरकार जो कोण चलयता गणपतीक लागून म्हापशेन तांकां आमी सुसज्ज तळ्याक एक 4000 स्क्वेअर मिटर आमी एकठांय करून आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटीक आमी दिवपाचें ठरयल्लेलें आसा आनी आमी तांकां दितले. कोणाच 50-100 मिटर 50 आमी एकठांय करतले आनी आमी डिस्ट्रिब्यूट करून तांकां आमी जमीन दितली. हेंच्यांनी एक बरें जागो भितरलो आमच्या शेतकारां पयलीं ठरोवपाचो. शेतकाऱ्यांक आमी कॉन्फिडन्सान घेता आनी म्हापशे कावन्सिलाक आमी सपोर्ट करता. म्हणून आयज हांव एक सांगता सगळ्या म्हापशेकारांक आनी गोंयकारांक. थँक्यू.